Si Piang ni katkat sa amo ang likod kan hadlok siya kan Duki kay si Duki kay sulod man sa among balay butang namo siya sa kusina mao ning ang iring nga hadlok sa iya ha. Ipay kay si Duki nga nakasulod sa among kusina kay talagsara gyud ni siya makasulod sa among balay. Ayan. Unya kaning among mga iring nga among gipa-injeksyonan kay na may libreng injection sa rabies dito sa gym. Amos lang gipa-injeksyonan mao ning ginaluyahan ni sila mo nga tulog. Upat ni sila ka buok si Piang, si Tumtum, si Tiger og si isa to si Piang, si Tumtum og si Klangklang. Si Klongklong wala siya na injeksyonan kay nakawala sa among dagayan hadlok sa mga iro mo wala siya na injeksyonan. Siya lang ang wala na injeksyonan pero kaning upat na iring na injeksyonan gini sila og si Doki mao na nga nakalibre mig injection. May na lang pud oy kay sa mo adto ka dito sa veterinary na ay bayad. Mahal ba ang bayad sa pa-injection sa anti-rabies? Oo, mo ni sila nga nakatulog gini silang upat. Unya lagi kay kaning akong anak kahilig man gid kay nig iring mo na nga among mga iring bisag asa na lang ni manungtong nasa TV. Bisag tan-aw tag TV na pud siya gali-ali. Oh, kani siya si Tiger, mo na pud ni siya og vaccine. Oh, tungod sa pagkahilig sa akong anak sa iring, ayan nakakita na pud siya og iring nga sa dihang niadto mi sa amo ang gibayabol studyhan. Nakakita siya og iring nga bulingit kay isa nga tanan. Kuha ni siya nga iring Persian ni siya nga iring. Oh, tungod sa iyang kahilig ay iyang gigakos-gakos ng iring gikuha niya diha sa kuan kay nisulod man na siya sa balay sa gate sa balay sa tag-iya. Karon kay iyang nadakpan iya nang gyud gikugos-kugos siya bulingid ra ba kaayo ning iring giwat sa iya. Oh, ayan guys, oh, pertigin niyang gipaya nakakugos sa iring. Ayan, thank you for watching.